Jawara Media filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ani yamuma balimakɛ n'a denkɛ Seku Jawara bi an sigira Jawara Media plateau kan an ka belebele dɔ an bɛna ɲininka a tɔgɔ ni a jamu na balimakɛ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Balimakɛ tɔgɔ ani jamu. N bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ta folikan ye n'o ye assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Kisi folikan ani hinɛ folikan ni tanu folikan ni jurumuyafa ta folikan ye ka alakramande bɛɛ lajɛlen fo ni folikan sanuman ye. O tɛmɛnen kɔfɛ n yɛrɛ tɔgɔ ye Kalifa Seba Mohamed Bun Ibrahima Kulibali kilomètre 36 Bagadaji Ɲɔnɔ. Alhamdulillah. Kalifa Seba ke kun taara taama na mais bi I nana bɔ an kan parce que taama in I kun d'a mɛn jadi la a bɛ kalo 3 kalo 4 bɔ bi Inshallah. Alhamdulillah I ɲuman segira donc Jawara Media anw y'i sɔrɔ an ka studio ba in kɔnɔ bi mais Kalifa I nane diyara an ye kosɛbɛ ɲininkali dama damaw b'an bolo bi an bɛ fɛ ka minnu tɛngu I la ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye min ye o ye sufiya ye komi an ɲɛ b'a la e yɛrɛ ye sufi ye ne yɛrɛ fana ye sufi ye mais arasa tɛ ne kunna arasa bɛ e kunna donc sufiya yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin bin Abdullah. Baden aslamo Basiru Jawara ne ɲininkali kɛ I bɛ jaabi o ye wajibi de ye an kelen ko ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu k'a fo ka barikada a ka nɛɛma caman baw la hala dan ala dɔn yɛrɛ ma o ye ala ka nɛɛma belebeleba de ye a bɛ min di a ka jɔn ma min ye a ja a kuma ala sɔnna kan anw kɛ alakira manden ye an b'a fɔ o la ka tanu o la ka barikada o la a tilala k'an kɛ silamɛ ye an b'a tanu o la ka fɔ o la ka barikada o fana na a kuma na insha Allah rabbul alamin ni ko sufiya ye fɛn jumɛn ye sufiya ale ye dusukun sanuman de ye ka taa ala ma sufiya ale ye dusukun sanuman de ye ka taa ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ma parce que ni ko sufi ye sigiriden 4 de ye n'u b'a fɔ ko lettre 4 arabuw k'a ma ko harfu 4 a fɔlɔ-fɔlɔ sufiya tɔgɔ tara ka da kasafini de la. Kasafini min n'i b'a dɔn kasaduloki nin kasaduloki ba in voilà fo burusi kɔnɔ an b'a ye ani fila cɛkɔrɔbaw ni fɛngɛw b'a don voilà sufiya de ye mot min ye arabukan de don a tara ka tɔgɔ tara ka da kasafini de la mais non kasafini tɛ n'i ko sufi suwadu fɔlɔ min filɛ nin ye a bɛ fɔ o de ma ko dusukun sanuman ka taa ala ma dusukun sanuman ka taa ala ka danfɛn bɛɛ ma mɔgɔ si tɛ kɛ sufi ye f'a ka taa sɔrɔ I dusukun de jɛlen don I yɛrɛ ni ala cɛ ala ka batoya ni a ka tanuya ni a ka kɛrɛfɛya bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ I dusukun ka sanu ka taa I balimaw ni sinji ni I teriw ma hali I tɛ mɔgɔ minnu dɔn n'i ye adamaden ɲɔgɔn don I dusukun jɛlen don ka taa u ma sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen donc e yɛrɛ dusukun jɛlen don a ka sanu cogo min ka taa ala ma e y'o dusukun sanuman kelen de ta ka taa ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen ɔ sufiya tɛ ko kura ye sufiya de ma faamu ala ye sufiya fɔlɔ-fɔlɔ di kiraba Muhamadu de ma sallallahu alaihi wasallam dali fɔlɔ kɔnɔna na ka tila ka na o sufiya kelen d'a ma dali laban fana kira labanya fana kɔnɔna na ka tila k'a kofɔ ka tila k'a préciser a kuma na ale ala yɛrɛ ko ye cɛba minnu ko fɔ a ka kuranɛ kɔnɔ ni e ni ne b'a fɔ olu ma an ka todunkan na ko waliyu ni dɔw ko a ma ko waliju ni dɔw ko a ma ko ala dɔn cɛbaw donc olu de ye nin jogo sanumanba in ta alakiraba nɔfɛ ni o ye dusukun sanuman ye fɔ yɔrɔ dɔ la ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala mago tɛ an ka foyi la a tɛ filɛli kɛ ka taa an dacogo cɛɲɛ ma a tɛ filɛli kɛ ka na an ka farikolo nuguya ma an ka fini dontaw ale ala mago t'o la ale ala bɛ filɛli kɛ ka taa an dusukun de ma ani an ka baaraw donc o b'a yɛrɛ I bɛ se ka kɛ sufi ye k'a sɔrɔ I ma kalan o la wa sufiya ni kalanko tɛ sira kelen ye
mɔgɔ bɛ yen ko e ye dusukun sanumantigi de ye ka taa Ala ma mɔgɔ bɛ yen e ye dusukun de ka sanu ka taa i bunu adamaden ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Alahu Taala ka danfɛn wɛrɛw ma minnu tɛ hali adamadenw ye u bɛɛ lajɛlen hinɛ minɛnen de don e fɛ e bɛ fɛ ka ɲumanya de ko olu bɛɛ lajɛlen ye sanga ni wagati bɛɛ e fana bɛ wele de ko sufi parce que e ye dusukun sanumantigi dɔ ye. I y'a faamuya o ye suwadu nin ye bon waa min bɛ ka suwa sama ko n'i ma sufiya kɔrɔ dɔn ko sufiya de ye yɛlɛyɛlɛnsen ye yɛlɛyɛlɛnsen min bɛ jɔ sama ka se kiraba Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallam parce que ale de ye intermédiaire ye ani dali masa cɛ ni ale tɛ anw tɛ Ala sɔrɔ voilà bon fa min bɛ yen ko o fa uni o de ye falahun min falahillah o de ye Ala ka kisi bonda ye n'i kɛra sufi ye ka ban dɔrɔn i kisira de kɔrɔfɔ ye n'a sɔrɔ a bɛ faamu n'a fɔra i ma ko sufi da tɛ dɛ dusukun yɛrɛ la da tɛ kɛwale yɛrɛ la ko o sabatira donc e kisira quoi donc fa in kɔrɔ de y'o ye ko Alahu Taala ka kisi bonda dɔ de don donc Ala b'a di mɔgɔ ma ale Ala yɛrɛ ye ka ɲɛmaya sira dɔ de don a t'a di bɛɛ ma sufiya tɛ di bɛɛ ma bɛɛ tɛ se ka kɛ sufi i ye kɔrɔfɔ in faamuya ka taa sɔrɔ an bɛɛ de bɔra sufi la bon Ala b'a kanu fana de an bɛɛ ka kɛ sufi ye mais bɛɛ tɛ se ka k'a ye Ala ma bɛɛ da kunnaja kan voilà n'a sɔrɔ la kɔrɔfɔ in bɛ faamu a kuma Ala ka kisi bonda dɔ de don a kuma na ya min bɛ ka fa u sama ko o ya ni m'o dɔn ko sufiya ya ishu min rahmatillah ko ni ye sufi ye diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ balo ni Ala ka hinɛ de ye siga tɛ kuma in na i y'a faamuya siga t'a la n'a ye sɛ sɔrɔ bi a b'o faga a b'o dun n'i nana saga d'a ma a t'o mara a b'o faga ani Ala ka jɔnsɛbɛw b'o dun n'i nana misi d'a ma kazalika a b'o faga o sogo fana bɛ se ka di mɔgɔ caman ma est-ce que i y'a faamuya donc toujours ale ka laɲini de ye tɛ a kelen ye quoi ale ka laɲini de ye ani Ala ka jɔn bɛɛ lajɛlen ka se ka hinɛ sɔrɔ ale kan ɔ n'a ma foyi sɔrɔ ni bu basi don maa fiyɛ na n'a y'o sɔrɔ ni a ye dɔ di e yɛrɛ ma o la i b'a sɔrɔ o de ka timi ka se ko a tɔ bɛɛ lajɛlen kan Ala jɔn bɛ ten munna Ɲamina Kasakolontigi a tun bɛ ko fɔ an ye k'a tun bɛ Kulukɔrɔ ɲamanto kan Ɲamina Kasakolontigi a bɛ taa danga na a bɛ taa totɔ ni mɔnitɔw bɔ a b'a kɛ bara kɔnɔ n'i nana kini d'a ma a b'a kɛ bara kɔnɔ n'i nana dɛgɛ d'a ma a b'a kɛ bara kɔnɔ n'i nana to d'a ma a b'a kɛ bara kɔnɔ e ye kɔrɔfɔ in faamuya n'i nana ni diɲɛ dumuni o dumuni ye ka na d'a ma a b'a bɛɛ k'a ka bara kelen kɔnɔ mais bara bɛ toli ka kun fa kasa bɛ bɔ a bɛ ŋɔni fɔ mais n'a y'a dɔn den cɛ o cɛ ma n'i y'a da ɲɛ kan a ka timi di a ka timi ka tɛmɛ di kan o yebaw bɛ Bamakɔ yan a bɔgɔdi o kuma yarabi Ala ka faamuyali ko ɲuman o kuma n'Ala ye mɔgɔ min kɛ sufi ye Ala ye ɲɛmaayaba de k'i ye i ka se ka ale Ala tanu n'a ye ka se ka ale Ala dɔn n'a ye ka se ka ale Ala barikada n'a ye anw bɛ sufiya ladege donc an yɛrɛw tɛ sufi ye anw ye sufi kalandenw de ye i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya n ye kɔrɔfɔ n ye dɔɔnin faamuya mais sufiw bɛ yen sufiw bɛ yen parce que Seko Lasana ale ye sufi inshallah rabbul alamin o kɔni an dalen don ale de ye anw dilan ale de ye anw dilan ka anw transformer kungo kɔnɔ sufiya ale de y'a kɛ anw tɔgɔ la siga t'a la saw ni waraw ni bundeliw ni jinɛjuguw cɛ la ale de ye anw ka sufiya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban dugu kɔnɔ sufiya a kaliwa gɛlɛn ni a kaliwa baw ale de y'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka sɔrɔ k'a jala ta k'a ɲini Ala fɛ ka sɔrɔ k'a di anw ma ka anw nomɛ n'a ye a kuma na an ka wuli ka diɲɛ minɛ ka kuma ni ale dala ne ye nin an bɔtɔ ye o baara kɛyɔrɔ de la komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min an yɛrɛ bɔra Segu le 6 janvier le 6 janvier an taara ka taa diinɛ installation kɛ Yanfoyi la ka waati jan kɛ yen ka bɔ Yanfoyi la an nana Balena kura ka waati jan kɛ yen ka bɔ Balena an nana Ngɛmɛna ka waati jan kɛ yen ka bɔ Ngɛmɛna an nana Faragala insha Allah rabbul alamin a bɛɛ y'o sufiya taama kelen ye
sufiya yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni kɔdi centrale min ye a bɛ fɔra o de ma ko tarika o tarika in bɔra mɔgɔ min bolo o bɔra Ala yɛrɛ de bolo ka di alakiraba Muhamadu ma sallallahu alayhi wa sallama kuranɛ kɔnɔ n'o y'an ka sariya gafe ye a b'a lakale an ɲɛna suratu Ala Imran na allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mina min fi seli farda ye duuru ye tiɲɛ don siga t'a la mais kadiriya kɔdi central ni Ala de y'a ta ka alakira suganti n'a ye k'a d'a ma yanni kira kana kira labanya kɔnɔ kira minnu kɔnna a ɲɛ u bɛɛ lajɛlen ye baara kɛ nin sufiya in kɔnɔna la ni nin kɔdi central ni alakira ba nana don min ni kiraya san 40 nana dafa coy ni Ala ko message la Muhammadu tay ka taa ni Ala ko fɔ i faw ni baw ni bɛnbaw ye don min alakira ba y'i jɔ ko la ilaha illallah kɛlɛ min daminɛna o don fɔ bi o kɛlɛ kelen de bɛ sen i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya a nana gɛlɛya mɔgɔ damadɔ minnu limaniyara ni kira ba ka nin welekan ye ni olu ko la ilaha yanu k'a fɔ Muhammadu Rasulullah u ye dɔw kunkolo tigɛ u ye dɔw tigɛ u cɛmancɛ la u ye dɔw dalanen tigɛ ka b'u da kɔnɔ pewu fagacogo cɛjugu bɛɛ fagali nana gɛlɛya k'a gɛlɛya fɔ k'a convaincre alakiraba nana Ala deli a ka kiraya deli kɔnɔ Ala ka sɔrɔ k'a fɔ a ye a ko Muhammadu a ko nin kɔdi secret minɛ ni o ye hasbunallahu wa ni'mal wakil e Muhammadu e wasaba ye ne Ala de ye Muhammadu nin fɔ minnu limaniyara ni Ala ka kelebantiya ye ka tugu e Muhammadu la a f'u k'a fɔ hasbunallahu wa ni'mal wakil tuma min na ni alakiraba y'a fɔ kira nɔfɛmɔgɔw y'a fɔ fanqalabu bi ni'mati a kumana jugu b'u fagali min kɛ fagali yɛlɛmana o yɔrɔ bɛɛ k'a kɛ nɛɛma ye lam yamsasuhum su'un tɔɔrɔ wɛrɛ ma alakiraba sɔrɔ o kɔfɛ tɔɔrɔ wɛrɛ ma kira Muhammadu nɔfɛmɔgɔw sɔrɔ o kɔfɛ fo kana se an yɛrɛw ma wallahi c'est pour cela wurdi min ni Ala y'a di alakiraba ma k'a k'a kɛ a k'a di mandenw ma a k'a kɛ ka tila k'a yira la kira minnu kɔnna i ɲɛ n'o ye Nabilahi Ibrahima n'o ye Nabilahi Shuaibu ye n'o ye Nabilahi Yahaya ye ka taa se Idrisa ninnu ma ka taa se Isa ninnu ma k'u bɛɛ tɛmɛna nin sira kelen de fɛ kira 313 a bɛɛ ko hasbunallahu wa ni'mal wakil a bɛɛ ka kɔdi secret don nabi ɲuman 124 a bɛɛ kun sigi bɛ nin de kan waliyu dogolen ni waliyu banginen a bɛɛ balola nin kan a bɛɛ lajɛlen fatura nin kan a kumana o getura min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o de ye Cheikh Sufi Al-Hassan Kane cɛ min ni Cheikh Abdul Qadir Jilani nɔnabila ye diɲɛ kɔnɔ bi o Cheikh Sufi Lassana Kane a kuma ale de haminani nin ye ka ŋuna n'an ye ko alakira manden si kana na taa jahanama kɔnɔ a kumana anw ka wuli ka jɔ ani an ka boli su ani tile ani an ka cɛsiri a kɛn bɛ o de kama yarabi Ala ka faamuyali ko ɲuman di an ma. Amin. Ayiwa Sufi dɔ faamuyara Sufiya in na mais est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ Sufi fana ye k'a sɔrɔ Sufiya wurudi n'i t'a kɛ wa parce que wurudi in fana basilen don jumɛn kan a bɛ se ka mun ɲɛ buna adamaden ye a bɛ se ka bila sira sugu jumɛn kan mɔgɔ jumɛn ni wurudi in ka kan. Alhamdulillahi rabbil alamin Sheikh Jawara wurudi ala ko suma de an ka sariya gafeba n'o ye an ka kuranɛ ye n'i ye kuranɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ Ala yɛrɛ bi kuma wurudi kan kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya Ala b'a fɔ alikuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal lazina amanu aw mɔgɔ minnu ko aw limaniyalen don ni Ala ye uzkurullaha a ye ni Ala kofɔ zikiran kasira kofɔli caman na Ala bɛ nin fɔ yɔrɔ dɔ la a bɛna fɔ aw minnu ko aw limaniyalen ni Ala ka Ala kelebantiya ye aw ka ni Ala wele sɔgɔmada joona fɛ ani wuladafɛ tɛni fɛ tuma min na ni tile bɛna bi kunkolo misɛnnin de ko wurudi ko ma fɔ mɔgɔ ye kalan fitinin ye pɔsɔni ye Ala ye wurudi ko fɔ Ala ye wurudi ko fɔ kuranɛ kɔnɔ ko fɔ yɔrɔ caman
wa ala ma wurdi fila ko fɔ diɲɛ dugukolo kan ala ma wurdi fila ko fɔ kiraba Muhammadu Mustafa ye sallallahu alaihi wasallam ala ye wurdi min ko fɔ ala kiraba ye o de ye nin kadiriya ye kalifa e bɛ kɔrɔfɔ in faamuya a dalu dafalen de bɛ n bolo siga t'a la quoi a dalu dafalen ne yɛrɛ mako bɛ dalu dafalen de la sinon an kɔni coronen don an datugu inshallah an kamana guwanen i bɛ lafiya bi ni ala sɔnna mais anw fɛ bi anw bɛ ɲɔgɔn foroki ni ɲɔgɔn kunkolo wolobɔ la ko tarika min bɛ yen n'i y'a lajɛ tarika ka ca a ka ca i y'a faamuya a ka ca bon ni ko mina tarika d'i ma sisan en global n b'a f'i ye n ko Nakshabandiyatu i y'a faamuya Nakshabandiyya o ye an fa Adama tile ye diɲɛ da nana wagati min awɔ diɲɛ daminɛ ala yɛrɛ tun ma dɔn yɛrɛ nka a ka kɛlɛbantiya tun bɛ yen n'o ye la ilaha illallah i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya o Nakshabandiyatu an fa Adama tun ye o mɔgɔ ye o an fa Adama kelen ala ye ismul azam min di ale ma o de ye la hawla ye wala quwwata illa billahi wa huwa al-aliyyu al-azim PDG ni sufi bulon tɛ i tɛ nin kuma mɛn mɔgɔ da siga t'a la i b'a bulon de kɔnɔ i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya o la hawla in o de ye kadiriya yɛrɛ kɔdi ye kɔdi central i n'a fɔ an ka sekuba bɛ a fɔ an ɲɛna cogoya min yanni an ka don wurudi kɔnɔ nin ɲininen don wurudiden bɛɛ fɛ i ka nin siɲɛ 6 de bila i ka wurudi ye fatiha kɔfɛ siga t'a la ka sɔli d'a kan i ka sɔrɔ ka don wurudi kɔnɔ parce que n'i ye so jɔ ka porte ɲɛnama k'a la i bɛna tile ɲɛnama de ɲini n'i ye tile ɲɛnama sɔrɔ n'i bɛna don so kɔnɔ i bɛ tile de don a la pour que ka se ka da yɛlɛ o lahawla in ala y'o di an fa Adama ma e kana taa yɔrɔ jan ne ala ye Adamu de da mun kosɔn n ka ala sebaaya bɛna dɔn jinɛ ani hadamaden fɛ mais n bɛna fɛn wɛrɛ d'i ma i bɛn'i yɛrɛ protéger n'o ye ala ye lahawla kɔɔri sigiri bɔ a y'o di an fa Adamu ma o sɔrɔla mun fɛ wulu i ɲɛ bɛ wulu min na wulu de tun ka bon hali sama ye wulu kelen wulu tun ka bon hali Mali ye dafɛn si tun tɛ yen min ka bon wulu ye dafɛn si tun tɛ yen min ka farin wulu ye parce que gouvernement b'an bolo cogo min na gouvernement fana bɛ wulu groupe bolo ten an fa Adama poinna wagati na ne wulu y'a ye o ye ciden kelen u ye wulu kelen ci a ma a ka taa a ko ɲɛɲini faama deli ka nin mɛn fɔlɔ nin siɲɛ fɔlɔ ye ka nin mɛn anw y'an ka seko sin de min siga t'a la n'an y'a d'i ma k'a bila yɔrɔ min diɲɛ bɛ wuli k'a to yen yɛlɛma cogo t'a la n'a dalu dafalen don kunbɛn kuma tɛ i bɛ kɔrɔfɔ faamuya o wulu kelen ye aluru sinna an fa Adama ma ala ko Adama ma a fɔ la hawla se tɛ jɔn si ye wala quwwata fanga yɛrɛ tɛ jɔn si la illa billahi fo n'a kɛra ni ala ye ala ye de jɔn ye Seku Lasana ko wa huwa n'i ma ala in dɔn wa huwa o ala in dɛ al-aliyu o de ye masakɔrɔ talen ye n'i ma ala in dɔn al-azim o de ye masaw la belebele ye an fa Adama ye nin fɔ a siɲɛ 6 bɛ taa dafa wulu nana kana fɛrɛ minɛ fo ka cɛncɛn siri ka kɛ an fa Adama kan ka sɔrɔ k'i da dugu ma k'a ku pɛpɛpɛ a ye quoi an fa Adama ka sɔrɔ ka wulu kunkolo sara n ba de alisilamɛw k'a daminɛ an fa Adama ka o wulu la fo ka n'a bila bi ni dugu jɛra yanni i ka bɔ i siso da fɛ n'e sera k'i ka wurudi kɛ ka lahawla siɲɛ 6 bila a ɲɛ parce que ni wulu y'i ci tile la a bɛ sa o don a t'o don tɛmɛ a siga tɛ na wulu yɛrɛ tɛ dɛ lahawla in ni ne yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ don dɔw la ni n tora ka n da maga a la a ka ca ala fɛ sira tilennen de Seku Lasana ko kalandenw bɛɛ ma a ye a hakili to nin na gɛlɛya kuma a ye a hakili to nin na nɔgɔya kuma a ye a hakili to nin na a ka lazimu kɛ wo kɛ n'o ye a ka kadiriya wurudiw ye faridaw kɔfɛ a ye a hakili to lahawla la wa ni mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɔ kuranɛ ko la hawla wala quwwata illa billahi wa huwa illa billahi al-aliyyil azim kuranɛ b'a fɔ tan karamɔgɔ yɛrɛ dɔw b'a fɔ taamase fɛ k'u b'anw corriger anw ko n ko karamɔgɔ dɔnni fitinin ye bɔsɔn ye aw ta in tɛ anw ka seko ko an ma wa huwa o ye kɔdi santarali de ye lahawla kɔnɔ n kalanna o ti maa kɛ k'o dɔn wa ni min y'a bɔ a la fana o y'i kungo ye voilà donc anw b'a fɔ nin fɔcogo de la yarabi ala k'a faamuyali ko amina yarabi
y'o faamuya kɛ a kumana diɲɛ kɔnɔ bi wurudi min bɛ yen o ye kadiriya de ye n'i ye diɲɛ wurudi o wurudi ko mɛn o kɔfɛ a bɔra kadiriya de kɔnɔ n'i ye diɲɛ seko o seko mɛn diɲɛ dugukolo sanfɛ kira muhamadu kɔfɛ Sheikh Abdul Qadir Jilani kɔfɛ kadiriya sokɔnɔmɔgɔ dɔ ba de alisimɛ siga t'a la dɛ mais Bamakɔ yan dun seko ka ca Bamakɔ yan seko ka ca yan o min seko bɛ ka min don o ne bɛna o f'i ye bi e bɛna mun ta o bɛ sɔn ka e diya bɛ tarika 2 ou bien 3 dɔrɔn de dɔn kadiriya tijaniya a ne b'o 2 de dɔn tarabiya walima wahabiya est-ce qu'il y a faamuya ne y'a f'i ye Naqshbadiya bɛ yen Naqsha Jamatu Naqsha Jamatu o ye an fa Adama tile ye o ye diɲɛ dama ye kadiriya o de dara o kan c'est pour cela fɔra ko kadiriya de kɔnɔ wurudi bɛɛ ɲɛ kadiriya bɛ se wurudi bɛɛ la i y'a faamuya jundiya o de bɛ da o kan n'i bɛ jundiya ɲini o ka ca siniwa jamana de ka caya n'i bɔra yen budisiya o bɛ na n'i bɔra yen marganiya o bɛ na n'i bɔra yen nɔ tijaniya o bɛ sɔrɔ ka na tijaniya de ye wurudi tarika bɛɛ lajɛlen kɔ dan ye donc tijaniya yɛrɛ sisan de mais n ko damani bɛ fɔ ka dilan de ɲini ɲɔnɛ dugulen b'a ka so siga t'a la parce que ne yɛrɛ y'a mɛn tijaniya kɔnɔ mɔgɔ minnu b'a kan sisan i bɛ taa sɔrɔ hali u faw an'u mɔkɛ olu bɛɛ tun ye kadiriya de ye bon n bɛna min f'i ye a bɛɛ ye ala kelen ye a bɛɛ ye kira kelen ye mais anw ma min faamu tagabolo ni cɛsiri de bɛ cɛw kɛ ka ɲɔgɔn ta Sheikh Tijani filɛ ala m'a kɛ waliyu ye fiyewu f'a y'a dusukun de dulon Sheikh Abdul Qadir Jilani Rabbaniyu Kailaniyu Fardu Samadaniyu a ka kaliwa a n'a ka jaliwa bɛɛ la wallahi bi dun o taama bɔ bɛ na kitabu min bɛ tɔgɔ f'i ɲɛna u b'a fɔ a ma ko Safinatul Qadiriya sufidenw ka batigɛ kuru a kitabu de tɔgɔ y'o ye a dɔ filɛ nin ye n ka mobili kɔnɔ Sheikh Tijani a y'a dusukun de dulon Sheikh Abdul Qadir la a ka kaliwa la a tun don kaliwa la ni Sheikh Abdul Qadir tɔgɔ ye n'a bɔra kaliwa la a bɛ dugawu kalan a bɛ taa sɔrɔ a dusukun de dulonnen don Sheikh Abdul Qadir Jilani ya Sheikh Abdul Qadir Jilani ya Sheikh Abdul Qadir Jilani o ka tanuya a n'o ka kɛnfɛnsɛnniya min ni o nana kɔkɔ a la ala ka sɔrɔ k'an yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ka a kɛ jɔyɔrɔtigi a kɛlɛ jɔyɔrɔtigi ye kitabu dɔ bɛ yen u b'a f'i ma ko kitabu in tɔgɔ bɔlen filɛ nin ye kɔnɔ a ye n dɛmɛ sa n bɛ taa n'a ye n bɛna tɔgɔ d'i ma kɔfɛ tijaniya kitabu dɔ don Jawahirul Ma'ani Jawahirul Ma'ani wa Bulughul Amani li Sheikh Ahmad Tijani Sheikh Ahmad Tijani yɛrɛ bolo ye kitabu min sɛbɛn Sheikh Tijani y'a sɛbɛn a kɔnɔ ale Sheikh Tijani ale ye ala ka waliyu dafalen siga t'a la wa waliyu de koyi mais a ko ale ka wagati mɔgɔ o mɔgɔ tugura ale ka tarika sira fɛ ala yafalen don a bɛɛ ma siga t'a la ale Sheikh Tijani fatulen kɔ san 20 ale ka nɔrɔ banna a yɛrɛ da ye min fɔ a yɛrɛ da ye min sɛbɛn a ye min fɔ tɛ dɛ a ye min fɔ tɛ dɛ a ye min sɛbɛn ale fatulen san 20 ale ka nɔrɔ banna ni nɔrɔtigi ko ne fatulen kɔ san 20 ne ka nɔrɔ banna Sheikh Tijani fatulen ni sisan cɛ san 700 ani dɔɔnin kuma i bɛ taa nɔrɔ jumɛn ɲini o ko la nɔrɔ yɛrɛ tɛ bilen o nɔrɔ yɛrɛ tɛ bilen ale ne kɔni bɛ min fɔ e ani ne lamɛnba ani ne baden alisilamɛw bɛɛ ye alakira ba y'o de fɔ an ye n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ ko o ko kan n'an ma bɛn an ka segin kitabu ma a kuma an y'u ka sariya gafeba n'o bɛ min fɔ an ye hasbunallahu wa ni'mal wakil allazina qala lahumun nas suratu Ala Imran i y'o faamuya o ye kadiriya jɔsen fɔlɔ ye n'an bɔra yen an bɛna kadiriya jɔsen 2nan na o ye astaghfirullahi ye ala n jurumu fitinin na belebele a bɛ yafa ye ala kira kosɔn ja buna adamaden tɛ dɔwɛrɛ ye jurumutɔ siga t'o la donc astaghfar dalu o bɛ kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman duguma suran dɔ bɛ yen ala b'a fɔ iza jaa nasrullahi ala kira ba ma o suran laban a b'a fɔ muhamadu n'i ye jamakulu dontɔla ye diinɛ na wastaghfiruhu i ka ne ala jurumu yafa deli o ye jurumu yafa dalu fɔlɔ ye jurumu yafa dalu 2nan suratu Nuh i bɛ kɔrɔfɔ in faamuya ala ye numu ci ka taa adankanw ma
san 900 san 50 ala ma fɔ adankaw ka seli a ma fɔ ka sun a ma fɔ ka jagabɔ a ma fɔ ka hiji ko numu ka taa fu ye dɔrɔn k'u k'ale ala deli jurumu yafa la n'u ye ale ala deli jurumu yafa la ale bɛ sanji nafama d'u ma ni sanji nafama nana u ka raisin forow bɛna den ka yiriden ɲuman d'u ma o kɔfɛ ale ala b'u garisɛgɛ den cɛman ni a musoman na o y'a sɔrɔ adankaw ye san 500 kɛ n b'a f'i ɲɛna muso tɛ kɔnɔ ta jango ka den wolo sanji tɛ na balaw ni masiba fɛ tellement ala y'u lajɛ u ye ala fitiri waleya a kuma kiraba ninnu de taara ala deli ko n digi ala e ko ne ye nabi ɲuman e ko ne ye kira ye ne ɲɔgɔnna kira bɛ jamakulu min cɛla e bɛ sɔn ka nin ɲɔgɔn gɛlɛya da olu kan ala a k'i ka ala fɔnisereya kama ani a k'i ka ala ɲɛmaaya kama ala u ye jɔyɔrɔ min di ne ma a k'o kama i kana ye mandenw ka lahalaya yɛlɛma ala ka sɔrɔ k'a f'u ye k'a ka taa f'u ye k'u ka astagfirulahi kɛ tuma min na n'o kɛra an ye nabila nuhu ɲininka suratu nuhu kɔnɔ nuhu b'a fɔ fa qultu istagfiru rabbakum innahu kana ghafara ne ko adankaw ma a ye ala de deli juru yafa la n'a ye ala deli yafa la ka ala yafa ɲini kɛ k'a caya ni ala yafara aw ma yursilu sama alaykum midrara a bɛna sanji nafama di aw ma wa yumdidukum bi amwalin wa banina a bɛna aw jidi ni nafolo ye a bɛna aw jidi ni denw ye badi asilamu ni astagfirulahi dabi ye kuranɛ kɔnɔ o ye kalo ye wa o ye kadiriya jɔsen 2nan n'an bɔra yen kadiriya jɔsen 3nan la ilaha illallah ne kɔni hakili la nin de ye silamɛya yɛrɛ doga ye la ilaha illallah nin de ye kalimatul musharrafa ye kuma min ka di ala ye ka sago kuma bɛɛ kan kuma min ka bon ala yɔrɔ ka sago kuma bɛɛ kan kuma min n'a kɛra jɔ min ka kuma laban ye ka bɔ nin ɲɛnamaya in na ala k'a mɔgɔ t'i ka kɛlɛ